हरि ओम। पवित्र नवरात्र समय रे समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आम ओडिशा रे नवरात्र को अनेक नवरात्रि बोली कहती। प्रकृत रे नवरात्रि शब्दटी अलगा अर्थ को बुझाए एवं आश्विन शुक्ल प्रतिपद ठारू आश्विन शुक्ल नवमी पर्यंत जो दुर्गा पूजा उत्सव हुए ताहाकू नवरात्र व्रत बोली कहती। 9टी रातिर समाहार नवरात्र यह एक पालनीय व्रत। यही 9 दिन रे जो व्रत पालन करा जाए, जो उपवास करा जाए, देवींकर विभिन्न स्वरूप को ध्यान करा जाए, सही सामूहिक व्रतर अन्य नाम होची नवरात्र। साधारण भावे 9टी राति अलगा अर्थ को बुझाइब। जेकोसी 9टी राति रे पालन हेउथुबा कर्म को कहीं नवरात्र कहि परिबो नाही। से 9टी राति अर्थरे अलगा भावना को बुझाइब। किंतु ये जो नवरात्र शारदीय नवरात्र वासंतिक नवरात्र एवं पुराण शास्त्र रे वर्णना करा जायछि आषाढ़ मासरे मध्य नवरात्र पालन करा जाए, माघ मासरे मध्य नवरात्र पालन करा जाए। त्रिवेणी अमावास्या परठारू माघ सप्तमी माघ अष्टमी नवमी पर्यंत जो सौर उपासना हुए सेथिरे मध्य नवरात्र व्रत पालन करा जाए। विशेष करी वर्तमान आमर नवरात्र शारदीय नवरात्र पर्व पालन करा जाउछि। आज ठारू तार शुभारंभ हेउछि। मोर कहिबार उद्देश्य होछि आमे भूल रे अनेक शब्द को व्यवहार करू। प्रकृत रे ताहा अशुद्ध होई थाए। प्राय ओडिया रे अनेक नवरात्रि बोली कहती, किंतु ताहार शुद्ध रूप होछि नवरात्र। आम ओडिया भाषा रे अनेक शब्द रहिछि, ताहार गुरुत्व बहुत रहिछि, किंतु उपयुक्त आलोचना अभावरू भल भावरे गवेषणा हेउ नथिबारू ताहा क्रमशः दूरेई जाउछि। ओडिया आमर मातृभाषा आमे खूब गर्वर सहित कहू। यह भारतीय संविधान स्वीकृत एक शास्त्रीय भाषार मर्यादा पाइछि। यही भाषा रे संस्कृत समान मौलिक शब्द को आमे तत्सम शब्द कहू। संस्कृत प्राकृत शब्दरू उद्भव होइथिबारू से शब्द गुड़ी को तद्भव शब्द कहू। पूर्वे जहाको वैदेशिक जापानिक पारसिक पोर्तुगीज शब्द बोली आमे कहूथलु, से गुड़िक वर्तमान आमर अति प्रिय आपणार शब्द होई गलानी। पूर्वे आम देश को जो माने शासन करुथिले से माने तांकर सुविधा अनुजाई जो भाषा को व्यवहार करुथिले एवं जो भाषा को आम उपरे लदी देइथिले आमे ताहाको अतिथि वत्सलतार उदाहरण देई ताको आमे आदरी नेइछु। साधारण लोकंक व्यवहार रे प्रचलित आमर देशीय शब्द को आमे देशज ग्राम्य बा गाँवली शब्द बोली कहूथा। विशेष करी पड़ोसी राज्यर एवं भारतर विभिन्न अंचल रे प्रचलित शब्द को आमे आदरी नेइछु। यही सब कारण जोगु ओडिया भाषा तार स्वाभिमान और गौरव प्रथा को हरई बसुछि, विशेषतः मौलिक रूप को हराई बसिछि। किछि दिन धरी जो अस्मिता शब्द उपरे आलोचना हेउछि, यह आमर ओडिया लोकंकर निजत्व नुहे। अस्मिता शब्द को हिंदी रे जेतेबेले
आत्म परिचय अर्थरे व्यवहार कले आम आम ओडिशार साहित्यिक विद्वान माने अनुकरण प्रियता जोगु से शब्द को आपणार भावी नेले। निजर समस्त संभ्रमता आत्मसम्मान को भूली अस्मिता को स्वाभिमान बा गौरव अर्थरे व्यवहार कले। सेथिपाई विभिन्न प्रकार छलना जुक्ति तर्क सब उपस्थापना करुछंती। सात कथारे सती भूले अर्थात प्रकृत कथा को लुचेई यदि भूल रे कौन सी कथा को बारंबार कहा जाए जड़े पतिव्रता नारी मध्य से भूल बुझी थाए। सेथिपाई आमर जो साहित्यिक माने अछंती से माने मुख्य भूमिका नेबा दरकार। साहित्यिक माने जदि यार गुरुत्व न बुझिबे यह एक ऐतिहासिक भूल रे परिगणित हेब। ओडिया भाषा को भल पाइबा ना रे निज पदपदवी सम्मान प्रशंसा को समृद्ध करिबा पाई प्रकृत अर्थ को न बुझी अनेक राजनीतिक मर्यादा लोभी साहित्य स्रष्टा ओडिया भाषा को विकृत करी स्वेच्छाचार करुछंती। सेमाने साहित्य स्रष्टा होई पारंती किंतु भविष्यत पाई अदूरद्रष्टा। आम भाषा ओडिया भाषा किपरि तार गौरव को नष्ट करुछि ताहाकु सेमाने भूली जाउछथि। केवल सेही विशिष्ट साहित्यिक मानक अपरिणाम दर्शिता बा अविचारिता जोगु किछि दिन परे बंगला हिंदी उर्दू तेलुगु और तमिल भाषार शब्द गुड़िक ओडिया भाषारे प्रभुत्व विस्तार करिब। सेतेबेले आमे प्रकृतरे दुख प्रकाश करिबा। आमे आजी गर्वर सहित जेतेबेले कहूछु उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। पुणी कहूछु मातृभूमि मातृभाषारे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं। आमे आदर्श भावुछु स्वभाव कवि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर उत्कल भारतींक रोदन प्रसंगरे गाई उठिथिले। हिंदी सरस्वती मो छाती रे बसी करीब परा राजत्व मो आशा कानन भस्मीभूत होई हेबता उद्याने खत। उत्कल जननीर रोदन ओडिया भाषा क्रंदन करुथिला। ओडिया उपरे जेतेबेले हिंदी भाषा को लदी दिया जाउथला सेतेबेले उत्कल जननींकर सुपुत्र स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यही खेदोक्ति प्रकाश करथिले। आजी समय बदली गलानी। आमे हिंदी उर्दू एवं अन्यान्य जावनिक भाषारू शब्दगुड़ी को अति आपणार भावे आदरी नहींछु। आमे प्रकृत रहस्य बुझी पारुना। जीए जेते अन्य को अनुकरण करिब से सेते निजत्व हराइब। आमे कौनसी राजनीतिक हावारे हावा शब्द कहले जो वातावरण रे ये जो उष्णता बढ़ी सेथिरे अस्मिता परी शब्द को तार प्रकृत अर्थ को भूली ओडिशार कौन से साहित्य रे अस्मिता को लेखा जाई नाही स्वाभिमान बोली। केतेक जुक्ति करती ये 2006 मसीहारू केतेक साहित्य प्रेमी गोष्ठी जे ओडिया भाषा को प्रकृत भल पाते नाही से अस्मिता नारे बही लेखिले प्रबंध लेखिले। आज पर्यंत मध्य सेमाने जुक्ति तर्क करुछंती। सेमानक निकट रे निज मातृभूमि मातृभाषा तुच्छ पलटि जाइछि।
ଏହି ଅସ୍ମିତା ଅହଙ୍କାର ବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଆମ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ସଭା ସମିତିରେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବନାନ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପାଠ ସହିତ ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିପତ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତି ତା'ର ଭୟାବହ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହୁଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହାର ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଶଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁ। ଶଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇକୁ ଶଳା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶଳା, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ବାଟରେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଶଳା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଶଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ଗାଳିକୁ ବୁଝାଇବ। ଏ ଯେମିତି ସାଧାରଣ କଥା, ସେହିପରି ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମାଗି ଆଣିଥିବା ତିଅଣ ସୁଡ଼ୁକାଏ ପରି ଆମେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଭାଷଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେପରିକି ନତିଜା, ତରିକା, ମୁଦ୍ଦା, ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଭାଇଚାରା, ଅଧୁରା, ତର୍ଜମା, ମାହୋଲ ପ୍ରଭୃତି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷାରେ ଆସନ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଅସ୍ମିତା ପରି ମୌଳିକ ଅହଙ୍କାର ବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ଅବିବେକୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅର୍ଥକୁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କଥାରେ କଥାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଶୈଳୀ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ତରିକା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନତିଜା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାହିତ୍ୟିକ ଏହି ଭାଷାର ଧାରା ପ୍ରବାହ ନାଁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମ ଭାଷାରେ ବାହାର ଭାଷା କିଛି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି, ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲୁ, ନେତା ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ। ଆରେ ଆମେ ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ? ନେତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲୁ, ନେତା ଆମ ନିବେଦନକୁ ଶୁଣିଲେ। ଏପରି ନ କହି ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନେତାଙ୍କ
कथा बदल नेता को शुणिलु, नेता आमको शुणिले, मु नेता भाषण शुणिली, यहीपरि शुद्ध वाक्य बदल मु नेता को शुणिली। यहीपरि अशुद्ध ओडिया आमर अस्थि मज्जागत हो गलानी। आपण माने शुणिथिबे, अनेक समय लक्ष्य रखिबे, अनेक कहउछंती तांक परि निस्वार्थपर लोक नथिले, किंतु यह गोटे अति अशुद्ध शब्द। निस्वार्थ शब्द तैयारी होई परिबो नाही, निस्वार्थ पर शब्द तैयारी होई परिबो नाही। कारण नाही स्वार्थ जହାର से निस्वार्थ। निस्वार्थ पर शब्दटी एक प्रमादपूर्ण शब्द। अस्वार्थपर हो पारिब। स्वार्थपर विपरीत भावरे निस्वार्थ पर शब्द व्यवहार करुवा दुखदायक। सेहीपरि अनेक कहती एकत्रित होइथिले, एकत्रित होई परिबने, एकत्र। संक्षिप्तरे कहिले यह भूल, संक्षेपरे कहिले से तांक विरुद्धरे स्वर उत्तोलन कले, यह एक प्रमादात्मक शब्द। विरोधरे कार्पण्यता, से भारी कार्पण्यता देखौछंती, एटी कार्पण्य बा कृपणता। सेहीपरि उत्कर्ष उत्कल गोटे भूल शब्द आम राज्य रे चलिला। उत्कर्ष उत्कल शब्द तैयारी हो पारिबो नाही। उत्कल उत्कर्ष हो पारे, काहाको कहिबा। उत्कर्षता शब्द आम भाषा रे अनेक व्यवहार करुछंती। साधारण लोक भूल कहिले धर्तव्य नुहे, किंतु बड़ बड़ मोहर दिया जाइथिबा असूया बा असूया नाही जहिरे बा जହାର अविद्यमान असूया जହାର, ताहाको अनुसूया बोली विचित्र भाव में बनान लिखुचंती। पचारिले मु एमिति लेखे, काहींकि लेख ना आमर अभ्यास अछि। तेणु से मंद अभ्यास बोली जानी पारु नाहंती। यह आमर एक जातिर अवनति करिवो। आ गोटे शब्द होची मीनाक्षी। मीनाक्षी को अनेक क्षरे ह्रस्वईकार दे लिखती, किंतु मीन अक्षी परी अक्षी जହାର, से होची पुंगलिंगरे मीनाक्ष, स्त्रीलिंगरे मीनाक्षी, क्षरे दीर्घईकार मीनाक्षी। प्रतियोगी प्रश्न पचारते, प्रतियोगी जदि दीर्घईकार होची, प्रतियोगिता कहीं दीर्घईकार हेब नाही। अरे मूल शब्द को जानिबा दरकार। आमे यथेच्छाचार करिपारिबा नाही। प्रतियोगिन शब्द तार व्यवहार हैला बेले प्रतियोगी, किंतु प्रतियोगिता ह्रस्वईकार हुए। मुख्य मरे ह्रस्वकार, मुख्य को मुख्य दीर्घकार दे लिखिबे। सेपरि भूल भरे दीर्घकार दे लिखिबे। प्राय उचित ठीक भूल हलंत दे कहउछंती। यह होची हिंदी भाषा भाषी मानकर प्रभाव। ठीक भूल उचित, आमे जेते निजत्व हराइबा आम उपरे अन्य भाषार प्राधान्य सेते रहिब। शिक्षयित्री को आमे शिक्षयित्री लिखुचु। रवींद्र मंडप, रवींद्र आमे अनेक जगार ह्रस्वईकार लिखुचु। रवि इंद्र दीर्घईकार हेबा कथा। प्रदीप, आम राज्यर जड़े मंत्री अछंती, तांकर ना प्रदीप। दुखर कथा, से लोकसेवा भवन रे प्रदीप ह्रस्वईकार लिखाई। मु देखिली दूरदर्शन चित्र माध्यम रे। सेहीपरि निरूपण, रे दीर्घकार जगार ह्रस्वकार लिखाई। त्रुटि, तरे रफला ह्रस्वकार बदल रुकार दे लिखा जाउछि। आहुरी विसर्ण, विषण्ण, अणतले अणफला, रेफ नाही। अक्षुण्ण, अक्षर ह्रस्वकार अणतले अणफला।
ସାହାର ଝିଅ ବୋଲି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତା ସାହାଯ୍ୟ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ତରେ ର ଫଳା ହ୍ରସ୍ୱ ଉକାର। ଶଶିଭୂଷଣ, ଶଶିଭୂଷଣ ତାଲବ୍ୟାସ, ତାଲବ୍ୟାସରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର ଭୂଷଣ। ଦାଶରଥୀ, ଥରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର। ସୌମିତ୍ରୀ, ତ ର ଫଳା ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର। ଏକଥା ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଏକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଏକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ଦରକାର। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ, ଏଥିରେ ହ ତଳେ ଣ ଫଳା ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର 99% ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବଦଳରେ ପଲଟି ଗଲା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲେଖିଲେଣି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁଠି ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର ହେବା କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକ୍ଷଣ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଜାଗାରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଧ୍ରୁବ, ଧ ର ଫଳା ହ୍ରସ୍ୱ ଉକାରକୁ ଧରେ ଋକାର ଦେଇ ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ମର୍ମତୁଦ, ବିଧୁନ୍ତୁଦ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ମର୍ମନ୍ତୁଦ କେତେକ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ ସେ କଥା ବିଚାର କରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଅଭିଧାନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକ। ଯାଚିବା ଅର୍ଥ ଯାଚିଆ କରିବା, ମାଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ନମାଗୁଣୁ ନିଅ ବୋଲିବା। ନମାଗୁଣୁ, କେହି ମାଗୁନାହିଁ, ହେଇ ନିଅ। କେହି ସିନା ମାଗିଲେ ଯାଚିଆ କଲେ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାଚିଆ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ମନୋକାମନା, ଅଧୋଗତି, ଅଧୋପତନ। ଏଥିରେ ମନୋକାମନା ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ, ମନସ୍କାମନା ହେବ। ମନୋରମା, ମନୋରଥ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ମନୋଗତି, ଏଥିରେ ଓକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନସ୍କାମନା, ମନସ୍ତାପ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୋକାମନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧୋଗତି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧୋପତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧପତନ, ଅଧପତନ। ଶିରୋ ନାସ୍ତି ଶିରଃ ପୀଡ଼ା, ଆମେ ଶିରୋ ପୀଡ଼ା କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପଢ଼ିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।